Ayan, na ano pala. Ayan. Naputol pala yung video ulit. Putol. Oo. Putol eh. Putol. Stop. Umpisahan ko ulit kasi naputol yung video. Ngayon, switch on. Yan, naka-switch on yung plug. Tapos yung washing on, i-on natin. Yan. Tapos pandarin natin yung spin. Kasi yun lang ang pwedeng gawin ngayon dahil wala tayong tubig. Patayin mo natin yung minutes. Yan, naka-off yung ano niya. 2 naman times. Off din natin din to. Yan, saka itong spin ang ano, umandar na lang. At saka yung delay. At saka yung sa tubig, saka start. Yan, start natin. Andar yung within minutes, andar yan. Yan, andar yung pump. Yung water pump, umandar na. Yan, lumatulog na yung water pump. Yan. Mamaya andar na rin yung pulsator. Yan, umandar yung pump. Yan. Okay na, andar na. Yan. 7 minutes. Yan. Yan. Okay na ito guys. Gumana na. Yan na. Maandar yung ano, yung drain pump. Ready na guys, tunog. Ito yung ano nya, specification nya. Yan, 7 kg. Yan, yung ano naman ito, yung wiring diagram. Guys, kailangan daw yung drain pump na para umana, kailangan nakataas ito, nakataas to. Umaandar pa yung ano nya, oh. Lakas yung bomba. Kailangan nakataas 86, 100 cm ang ano, nakataas, for proper drain system only na nakalagay. Kaya mag-automatic yung ano. Yan. Yan. Yan ang sinasabi niya dito, for proper drain system only before washing machine starts, user should hang up the drain pipe 86 to 100 cm height from the floor. Yun ang sabi. Do not fill the tub with water manually for avoiding unnecessary mechanical water wear
friends, open the lid as few as possible. So, yan ang sabi niya. Kailan 100 centimeters sa ano, yan. Yan natin, ano yung tubig na, marumi yung tubig na. Marumi. Yan. Napakadumi. Yan, ibig sabihin nun, maandar yung ano, yan, tumutunog yung bomba, oh. Oh, yan, oh, umiikot. Ngayon dito, 3 na lang. Natin kung ano, tutunog yan, titigil. Yan para ano. Para masayahan yung may-ari. At least tahimik siya. Tahimik. Ang natitira. Ayan. Mamatay na yun pag ano. Media ang pangalan nitong washing machine, top loader. Yan, tignan natin kung titigil siya. Yan, bumagal na yung ikot, oh. Yan. Ikot na, tigil na siya, oh, tumigil na. Yun, 0 na. Yun, 0 na, oh. Nag-alarm na. Oh, tapos na. Yun. Ayos na to, guys. 100% na, ayos na. Pwede na. Okay, hanggang dito na, guys. At kung nakusundan yung video ko, paki-like and share naman and subscribe. Okay, sa susunod na ulit na video. Thank you, guys.